Guys, meron na talagang libre verified kay Meta. Punta kayo sa professional dashboard. Pindutin nyo guys. At scroll down. At punta kayo sa creator support. Punta kayo sa account management. Tapos sa blue verified page. At punta kayo sa mulay lain guys. Diya pindutan nyo guys. Scroll down at pindutin yung how page kana guys, profile and verified, at scroll nyo there guys at fill out this form nyo guys, at yan guys fill up nyo guys para sa libre kay Meta. Wala akong license guys, hindi ako naka fill up guys kasi wala pa ako SP, yung SP pa lang akin guys. For watching guys, and follow nyo ako guys.